थानाय 29 एप्रिल कमलपुर बखास्तिनि दुर्गापुर चौमुहनी आरडी ब्लकनि बीएससी चेयरमैन कुमार हालाम बिनि आसुकथाय याकरै त्रिपुरा माथाबो फाइमानि यागुल बीएससी चेयरमैननि आसुकथाय बुकचाङै थांगो आबोनि यागुल कमलपुर दुर्गा चौमुहनी ब्लकनि 8 जना बीएससी चेयरमैन आसुकथाय तंगो आबोनो तैयै सालनै सालथाम रोमै नेता रक कक बांलायजाखा पाइथागो सुरमा विधानसभा केन्द्रनि खरगसा नेता देव प्रसाद देबबर्मान बीएससी चेयरमैन आचुकथाय आचुक रिवी रिखा आबोनि यागुल बरगनि बिसिं कक सामारगन बरगनि वानसुमुं मिलिलिया बरगनि बखाक्तै साका देव प्रसाद देबबर्मानि कामी कमलपुर बखास्तिनि सालेमा ब्लकनि चानकाप आमचाय फिया ब चानकाप आमचायनि प्रधान देव प्रसाद देबबर्मा सालेमा ब्लक आमचायनि फिया ब बाहायके दुर्गा चौमुहनी आरडी ब्लकनि बीएससी चेयरमैन बाहायके आचुकथाय आचुकै मान दुर्गा चौमुहनी ब्लक बाय खबजाक 6टा एडिसि आमचाय खबजाक अ 6टा एडिसि आमचाय बीएससी चेयरमैन आचुकथाय आचुकनानि चुकनाय गरै आबोनि बागैनो ब्लकनि बीएससी चेयरमैननि आचुकथाय रकन ताला रिवी तनिjakha আইসি আমাদের দুর্গা চৌমুহনী ব্লকের অন্তর্গত 6টা বিসি মিলে একত্রিতভাবে মিলিত হয়ে এখানে এসেছে আমাদের বর্তমান বিসি চেয়ারপারসন বানানো হয়েছে নতুন এটা টাইনে হচ্ছে চাংকাপ এরিয়া পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান এবং সারিমা ব্লকের অন্তর্গত তার নাম কি টাইনের নাম হচ্ছে দেবপ্রসাদ দেববর্মা আচ্ছা একজন সারিমা ব্লকের অন্তর্গত এবং একজন পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান তিনি জিপির বাসিন্দার টাইনে কেমনে আমাদের দুর্গা চৌমুহনী আরডি ব্লকের বিএসসি চেয়ারম্যান হতে পারে আমরা এটা মানতে পারবো না কোনোদিনে মানব না আর এবং এখানে বসতেই দিব না আমরা চাই আমাদের দুর্গা চৌমুহনী অন্তর্গত 6টা বিসির মধ্যে যে কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হোক এবং সিলেক্ট করা হোক এটাই আমরা চাই আমরা তো আপনারা बरगनि सिलचामुं दाक्ति बीएससी चेयरमैन न बिनि अ आचुक थाइन याकानानि बागै फिया याकरिया अंखे बरगनि खरांथि थानाय हिनि साका बियो रिपोर्ट कक खरां।